kɛ wari ka ɲini an ko cash money dɔrɔn an bɛna ɲɛ kalan kɛ ka avenir assuré ka sɔrɔ ka dɔnkilida daminɛ ka diɲɛ rapu bɛɛ saturé ni n ko minnu bɛ ne kɔ taa tɛ n bolo ka calculer don min na ne n ka jɛti san aw bɛɛ bɛ siran ka circuler a ye kuma caman bila ne ni mɔgɔ tɛ clash la Mali rappɛrw bɛ binna u bɛ taara fight la ne bɛ bɔ Mali de la fierté africaine de mais ne ka rapu suwalen don i n'a fɔ américain de ni swagi dɔɔni filan bɛ ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ parni ye wa Mali bɛɛ ni Afrique bɛɛ rapu la mɔgɔ ma farni ye ne ko wari de nafolo bɛ sɔrɔ la n ko easy money bɛ na kɔnti bɛ ka fara ni jogo bɛ na sara ni Ala ɲɛ sɔn denmisɛnninya la mun na ne tɛ ja ne ko wari de nafolo bɛ sɔrɔ la n ko easy money bɛ na kɔnti bɛ ka fara ni jogo bɛ na sara ni Ala ɲɛ sɔn denmisɛnniya la mun na ne tɛ ja fama foyi nɔfɛ ka taa wari deli ma giribuya kɛ mɔgɔ si nɔfɛ ka taa mobili deli ne ye dusu ta ka baara de kɛ ka n ka wari ɲini ka to ka bangebaw la dɔn ka duwawu ni barika ɲini minnu bɛ to ka n tɔgɔ tiɲɛ ne tɛ olu si de dɔn a fɔ ye k'u ka fara ne la ko ne bɛ wari dɔrɔn de dɔn aw dabali kana ban ni si tɛ foyi ye ne ka ko la i b'a ko bɛ Ala de bolo wa jɔn ni si tɛ se k'o to la ninnu niveau tɛ kelen ye aw kana comparer Mali rapu tile bɛ n bolo ni ne ta tɛ démarrer n ka balo bɛ Mali fan bɛɛ i n'a fɔ Mali darapo ne b'a dɔn jugu sɔnnen don mais u tɛ se ka fɔ de ko chapeau ne ko wari de nafolo bɛ sɔrɔ la n ko easy money bɛ na kɔnti bɛ ka fara ni jogo bɛ na sara ni Ala ɲɛ sɔn denmisɛnniya la mun na ne tɛ ja ne ko wari de nafolo bɛ sɔrɔ la n ko easy money bɛ na kɔnti bɛ ka fara ni jogo bɛ na sara ni Ala ɲɛ sɔn denmisɛnniya la mun na ne tɛ ja ne ma jigida fata kan ne ma jigida bata kan ne bɛ ka ɲini wɔsi la a fɔ n ma dencɛ dusuma i tɔgɔ sɔrɔ rapu la ka wari sɔrɔ rapu la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ rapu la a fɔ n ma den kelen nafama hɔrɔn bɛ nka i ɲɛ bɛ na bitches bɛ bɔli la n kan n ka talan de y'a kɛ ni nɛgɛso bɛ tugu la n kan don o don n bisilen don n bɛ n ka sefa ɲini na inshallah don dɔ la fo ne ka ɲama ka bɔ Lamborghini na ne ni n ka mɔniw bɛ ɲɔgɔn faamu an si ka ko man ca n'i ye timi dilaja labɔ i bɛna dɔn n ka fanu ka ca ne taara diɲɛ fan o fan n ye Mali rapu honoré jugu de bɛ yɛrɛ tɔɔrɔ la masa Ala ye i ba décoré ne ko wari de nafolo bɛ sɔrɔ la n ko easy money bɛ na kɔnti bɛ ka fara ni jogo bɛ na sara ni Ala ɲɛ sɔn denmisɛnniya la mun na ne tɛ ja ne ko wari de Ok. Aw bɛɛ lajɛlen bonsoir les gladiaw aw bɛɛ lajɛlen bonsoir n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ team gladia manu membre bɛɛ lajɛlen n ka foli b'an ka chef d'état major ye n'o ye Iba Wan yɛrɛ ye belebele dagantigi n ka foli b'i ye nin yɔrɔ la Iba wallahi bilahi fanu gladiaw aw kulonɔgɔ bɔ dɔrɔn aw ka abonné aw kulonɔgɔ bɔ hali bi aw ka continuer aw ka abonné wallahi bilahi aw ka ɲɛw dayɛlɛ ka ɲɛ clip farmanw de bɛnale album duman clip dumanw mon empire a bɛnale empire de bɛnale aw préparer album mun ɲɔgɔn tɛna bɔ Afrique bɛɛ aw sigi aw ka préparer aw ka makan n'an gladiaw n'an bɛ ka kuma c'est-à-dire n'an gladiaw bɛ ka kuma mɔgɔw b'a kɛ manamanakan de ye quoi n'an gladiaw bɛ ka kuma mɔgɔw b'a kɛ manamanakan de ye sinon bɛɛ b'a dɔn kɛwale de b'an na clip bɔra n'o ye Ashmoney donc clip bɔra ça fait 2 jours clip bɔra nin y'a tile fila de bi y'a tile fila de ça fait 2 jours maintenant bon on a trouvé 300 000 vues dans 2 jours nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye la première fois au Mali nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye 2 jours 300 000 vues donc nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bon clip yi sinokan ye mun ye o de ye une semaine 1 million de vues yɔrɔ kɔni o tɛ foyi ye bi yɛrɛ bɛ ban yɔrɔ a bɛ sɔn ka don 400 000 kɔnɔna na donc
aw sigi aw ka lajɛ 2 jours kɔnɔ an ye 300 000 vues kɛ yɔrɔ yɔrɔ han Gilajaw on compte sur vous ne yɛrɛ kelen ne ye clip in tellement que clip in fariyara cogo ne yɛrɛ b'a lajɛ ne tɛ segin a la yɛrɛ clip in jara cogo min na non kabako de don quoi kabako yɛrɛ de don wallahi n bɛna mun fɔ rappeurs ɲɛna Mali rappeurs ɲɛna n bɛna mun fɔ rappeurs ɲɛna un peu de respect envers vos fans aw ka fans bonya aw ka respect d'aw ka fans kan i n'a fɔ Iba bɛ k'a kɛ cogo min na a ye respect d'aw ka fans kan parce que fans tɛ se ka tugu aw kɔ aw k'aw ta kɛ fans ka bɔ dɔrɔn ka taa ne ye baara min kɛ fans bɛ tugu i kɔ o de la o n'i ye baara min kɛ o de jaabi fans b'i jaabi o de la stade la walima n'importe où tu allé donc an tɛ se k'an sigi ka nin ko Iba bɛ ka baara min kɛ Mali rap kɔnɔ wallahi bilahi bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ Iba fo vraiment Iba bɛ ka Mali rap honorer bi Iba bɛ ka Mali rap honorer même ne bɛ se k'a fɔ bi yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ rappeur pour connaître rappeur tɛ Mali la yɛrɛ pour dire yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ rappeur à part Iba ne yɛrɛ ɲɛ tɛ rappeur la Mali la yɛrɛ i tɛ se k'a fɔ yɛrɛ rappeur mun bɛ Mali la yɛrɛ rappeur international foyi tɛ Mali la à part Iba rappeur international foyi tɛ Mali la rappeur yɛrɛ tɛ Mali la international o national o dɔnkilidala de bɛ yen mais rappeur tɛ artiste de bɛ yen mais rappeur tɛ maya manamanakan u bɛɛ ka sɔn gulɔ drogue min kan a bɛɛ sɔn bɛɛ gulɔ drogue min kan yiri a bɛɛ yiri ni ji ni alcool dɔrɔn de dɔnkili banna sɔn sɛbɛlamaw bɛ yen n'i dɛsɛra de i b'a fɔ i dɛsɛra sinon sɔn sɛbɛlamaw bɛ yen n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi video in tɛna jɛnya n bɔlen don bi dɔrɔn ka na ci dɔ de fɔ Mali rappeurs aw préparez foyi t'aw ni malo cɛ album kana bɔ foyi t'aw ni malo cɛ Iba ka album kura in a kana bɔ Mon Empire aw préparez foyi t'aw ni malo cɛ fɔ nin ka bɔ ni nin bɔra don o don mun b'aw ni a ye dugawu kɛ dɔrɔn n b'o de fɔ a ye fatiya dɛrɛ n bɛ segin o de kan don o don o de kama souvent ni ne y'aw lajɛ ne bɛ yɛlɛ quoi ne bɛ yɛlɛ n b'o de fɔ a ye fatiya dɛrɛ parce que coronavirus in a ye fatiya dɛrɛ wallahi a ye fatiya dɛrɛ coronavirus in a kana ban sinon n'a banna don o don foyi t'aw ni malo cɛ album kana bɔ parce que n'i b'a ka album in bɔra wallahi ne yɛrɛ b'a dɔn Mali rappeurs a bɛɛ bɛ taa fête la aw bɛɛ bɛ taa fête la Iba b'a ka sommet la n'aw sigi ni Iba ka album ye a tɔ tora a ka bɔ dɔrɔn de donc n bɛ mun fɔ a ɲɛna mun b'aw ni malo cɛ album kana bɔ dɔrɔn wallahi 2020 ka taa se 2021 ma aw bɛ rappeur ɲini Mali la aw tɛ rappeur ye yen tuguni à part Iba a tɛ rappeur ye Mali la tuguni aw tɛ rappeur ye Mali la tuguni ninnu bɛna zigirida daminɛ a tɛmɛ sɔɔni dɔrɔn aw sigi aw ka lajɛ Gilajaw ne de y'o fɔ ɲɛna aw t'a dɔn ko Tini Gilaja ka ca aw t'a dɔn ko Tini Gilaja ka ca f'aw ka a manu bɛɛ labɔ f'aw ka Tini Gilaja labɔ o don de i bɛna n'a dɔn n'i ko ko Tini Gilaja ka bɔ don mun na o don de aw bɛna dɔn ko Maliyɛn bɛɛ ye Gilaja de o de kama n bɛna mun fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ la a ye wuli a k'aw cɛsiri Mali rappeurs a ye wuli a k'aw cɛsiri sinon an bɛ yɔrɔ mun na sisan aw bɛna bɔ ko kalama wagati min na o b'a sɔrɔ Iba bɛ ka ɲaman bɔ Lamborghini na n'o de fɔ ɲɛna o aw sigilen don surprise baden bɛ nalen aw sigi Iba bɛ ka a ka palais jɔ fɔlɔ palais bɛ ka jɔ en même temps donc tournage bɛ ka kɛ album préparelen don palais bɛ ka jɔ aw sigi confinement bɛ na ban aw bɛna nouvelle ye ni Ala ni kira sɔnna ma bientôt foyi t'aw ni malo cɛ album kana bɔ sinon an Gilajaw an bɛ baara de dɔn Yash Money donc n'an yɛrɛ ka chef d'état major n'an yɛrɛ fana k'an ta labɔ dɛ ni ye argent de poche de tilegan nata dɔrɔn ni argent de poche de donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna Gilajaw tout sauf aw préparez foyi tɛ ninnu ni malo cɛ album kana bɔ ni album in bɔra don o don n bɛ n kali rappeur bɛ tunu Mali la Mali rappeur aw b'a ɲini a t'u ye tuguni donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna nin yɔrɔ la kuma finition na n bɛ kuma laban ni mot kelen dɔrɔn de n bɛ kuma laban ni mot kelen parce que bi kuma in a tɛna jɛnya quoi
bi kuma in tɛna janya rappeur a ye continuer aw ka fatiya dɛrɛ a ye continuer aw ka fatiya dɛrɛ dɛ sinon aw bɛna bɔ ko kalama kuma min na a y'a sɔrɔ Iba bɛ ka jɛti san Iba bɛna jɛti san wagati min na aw bɛ ka Iba n'o de fɔ aw bɛ mobili ko minnu na ka yala famaw nɔfɛ ka mobili deli ka gerebuya kɛ mɔgɔw dala ka mobili deli an y'o de fɔ i bɛ fama de bɛ na an sɛgɛrɛ sinon an tɛ taa fama sɛgɛrɛ o non fama i bɛ wuli de ka na an bɛ tɔgɔ d'i ma i bɛ wuli ni mago bɛ tɔgɔ de la tɔgɔ bɛ ɲini tɔgɔtigi de fɛ o tɔgɔ bɛ ɲini tɔgɔtigi de fɛ ni fama mago bɛ tɔgɔ la a bɛ wuli ka na an sɔrɔ an sigiyɔrɔ la de an bɛ tɔgɔ d'i ma mais k'a fɔ ko Iba de bɛ wuli ko ka taga sɔn bɔ i la ka sɔrɔ e tɛ Iba dɔ ye ni Iba ma deli ka kuma hali n'a b'i dɔn a t'a kɛ hali n'a b'i dɔn a t'a kɛ o tuma e ye jɔn ye belebele hali n'a b'i dɔn a t'a kɛ ne bɛ Iba dɔn cɛ mun ye hali n'a b'i dɔn a t'a kɛ donc an tɛna boli cɛ nɔfɛ k'a fɔ k'an bɛ taa mobili ɲini an tɛna boli mɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ k'an bɛ taa du walima fɛn dɔ ɲini quoi donc an ye mɔgɔ mun ye kɛwale an ye kɛwale de bɛ dilanjaw la donc n ka foli bɛ chef d'état major ye hali bi aw bɛ bɔ ko kalama kuma mun na ne de ye n kali bilahi Iba bɛ jɛti san n'o kɛra aw bɛɛ bɛ siran ka sirikile Iba bɛna jɛti san aw bɛɛ bɛ siran ka sirikile aw ye baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɛ mɔgɔ la walahi bilahi baara de cɛsiri de don nin ko in ye cɛsiri de don aw cɛsiri man ɲi aw cɛsiri o de kama an tɛ mɔgɔ lamɛn réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ bɔ k'u ta kɛ fanɛni bannen ninnu ye an t'aw lamɛn an tilalen don a mɛnna an bɛ sommet la belebele chef d'état major donc an bɛ baara la an bɛ sommet la donc S-Money dɔrɔn an bɛ baara la an bɛ sommet la Tintilaja bɛ baara de dɔn donc Iba bɛ ka Mali rap honoré bi an bɛ wagati min na i ko bi Iba monument de kan ka jɔ Mali kɔnɔ an bɛ wagati min na i ko bi Iba statue de kan ka dilan Mali kɔnɔ mais maliyɛn tɛ mɔgɔ valeur dɔn aw sigi aw k'a lajɛ bilahi ala maliyɛnw Mali rappeur n'aw ma taa fatiya ta n'aw ma taa fatiya ta cɛ 2020 a tɛna nɔgɔya dɛ a tɛna nɔgɔya aw kunna jara confinement donna ala a ye dugawu kɛ dɔrɔn confinement in kana ban a ye fatiya dɛrɛ donc dilanjaw n'o de fɔ Mali rappeur bɛɛ sɔnnen don Iba ye koyi Mali rappeur bɛɛ sɔnnen don Iba yɛrɛ y'o de fɔ bɛɛ sɔnnen don ale ye mais u tɛ se k'a fɔ de ko chapeau sinon ninnu bɛɛ bɛ Iba dɔn Mali la rappeur tɛ mun ka clip da ka gɛlɛn ni Iba ta ye rappeur tɛ Iba de bɛ clip financer plus cher donc pour que ka a ka fanu k'an satisfait donc a ka fanu yɛrɛ tɛ hali a juguw b'a lajɛ Iba mana clip bɔ Iba ka fanu yɛrɛ tɛ hali Iba juguw b'a lajɛ bon u sɔnnen don fɛnɛ dɛ u sɔnnen don mais vraiment tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ se k'a fɔ de ko chapeau wallahi bilahi o tɛ ban Mali kɔnɔ ne yɛrɛ b'o dɔn mais tiɲɛ yɛrɛ la i jugu ye zonzan ye cogo cogo a fɔ k'a kulo ka jan i m'a ye mais o ko ni ninnu filɛ nin ye o tɛ se ka ban Mali kɔnɔ quoi an tɛ jigin mɔgɔ la o yɔrɔ la bɛɛ tɛ se ka ja bɛɛ ye quoi dɔw yɛrɛ ta de ye ɲɛngoya ni fin yɛrɛ de Iba yɛrɛ de man di ɲɛ ten o ɲɛngoya yɛrɛ dɔrɔn sinon bɛɛ b'a dɔn i bɛ se k'a fɔ i tɛ Iba fɛ de mais ko Iba tɛ se dɔnkilida de la ou bien ko Iba ka clip man di de n terikɛ ayi e tɛ rap dɔn juin drogue min kan olu tɛ rap ye o e tɛ rap dɔn Mali kɔnɔ bi n'i bɛ rappeur ɲini à part Iba rappeur tɛ yen a tɛ yen donc aw bila paix la dilanjaw aw bila paix la n bɛ mun fɔ an ɲɛna a ye continuer aw ka abonné Iba ka ɲama bɛna bɔ Lamborghini na don mun na caman b'a fɔ ko ni Iba ye mun kɛ k'u b'o de ladege yan yɔrɔ Iba de b'a kɛ a bɛ sɔrɔ k'a ladege Iba de b'a kɛ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a ladege mais 2020 tɛ yan 2020 a bɛɛ ni ja cɛ dɔ bɛ Iba ka samara jɔsi ɲina ne de y'a fɔ a ɲɛna aw sigi aw k'a lajɛ dɔrɔn nin ko ka nɔgɔn koyi nin ko ye fila dɔrɔn de soit i bɛ se ou bien i tɛ se a ye continuer aw ka abonné artistes ne bɛ mun fɔ an ɲɛna pour que aw ka lajɛ i ko Iba bɛ lajɛ cogo min na aw ka bonya ka da u kan aw ka fans respecter un peu de respect envers vos fans donc aw ka fans respecter aw ka clip dumanw d'u ma aw ka son dumanw d'u ma aw ka drogue min kan ninnu bila juin drogue min kan yiri ni ji n'olu ta o yɛrɛ b'aw kan n bɛ gosi n bɛ lon n bɛ biɲɛ nin tɛ foyi de ye
donc a ye sɔn sɛbɛlama bɔ aw ka fanu nisɔndiya o de bɛ mɔnɛ bɔ quoi e m'a ye aw ma fɛn la kɔlɔsi hali ni Iba ye gilajaw wele hali kaburu kɔnɔ an bɛ taa lamɛn aw m'o la kɔlɔsi a ni Iba y'an wele hali kaburu kɔnɔ an bɛ taa labɛn donc a kuma tɛ caya yɛrɛ kilipu farimanw a bɛɛ b'a dɔn donc ne b'aw bila yan bi ta in an tɛna jɛnya m'aw bila yan donc chapeau